Алиса, иди сюда. Вместо печенья кекс. У вас печенье, у нас кекс. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay June 18 at ito na yung araw ng check-out namin. Mamayang gabi na yung alis namin papuntang Kazan. Mga 10 p.m. alis namin. 6 hours yun guys, papuntang Kazan. Gabi naman matutulog lang din naman kami. Tapos may mga bit-bit kami mga pagkain pag hindi kami makatulog. Sa Kazan, 3 araw din kami doon. Kakatapos lang namin mag-almusal. Nasa 9:40 na dito ng umaga. At yung mga bata na sa baba. Nauna na ako dito kasi matagal silang matapos kumain. Kailangan ko nang start mag-pack ng mga gamit. Mag-check out siguro kami before 12 o'clock. Pero mag-wash muna ako tapos ayusin ko to lahat. Ang plano namin ngayon ay dahil marami pa kaming time, aalis pa kami, pupunta kami sa park kasi marami pa kaming free time ngayong araw bago ang alis namin mamayang gabi pa naman. I-grab namin yung opportunity na makagala more dito sa Nizhny Novgorod. Iwanan pala namin yung mga gamit namin dun sa Vokzal. Marami kaming gamit. Siyempre, hindi naman namin pwedeng dalhin yun. Iwanan naman dun. Magbabayad ka lang. Para makagala kami ng maayos. Update ko na lang kayo. Bye! Ready! We're ready pa! Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Come here, Alisa, туда. Hauston ist aber. Сюда, папа. Это Роксолана. Смайл. Ну, пап. Все. Как? Это же... Как? Алиса, вставай уже. Пойдем. Интернет у тебя не работает? С 5 на 10 работает. Мою сумочку. Нет, не надо. Если хочешь, то... For Alice. No. But you scared me, Pop. А потом в музей. Если будет время, то тогда мы пойдем в музей, а если не будет время, мы пойдем на вокзал. Да. Если тайно сюда, тогда будут грязные. Нет. Ну когда пойдем, тогда будет.
Nandito kami ngayon sa park, guys. Pumunta pa sila sa shop para bumili ng ice cream. Kasi dyan sila sa Magnet pumunta. Itong shop na to. So kami, bababa kami doon sa park. Doon sa baba. Kasi nasa taas kami banda. At itong bridge pala, dyan kami dumaan nung unang punta namin or unang dating namin dito, the next day. Nilakad lang namin. Sobrang nakakatakot. Kaya yun. Hindi na ako pumayag na maglakad ulit kasi nga natatakot ako dumaan doon sa bridge. Tapos parang sira-sira pa yung bridge, nakakatakot. So yun, ito na yung last day namin dito. Mamayang gabi alis na kami. Alas 10 yung alis namin train. Ang ganda dito sa park na to kasi kahit saan may upuan. Ito, for example, sarap dito tumanaw dyan sa yan. Habang nakaupo, kumakain, ganyan. Ayan, seats. Seats everywhere. Umulan, kaya naka-raincoat sila. Почему Зачем на скамейке стоит? тоже я? Папа так сказал. Kumakain pala kami dito sa food court. Ayan. Kami dito. Давай побыстрее. Побыстрее едем какой? Это не наш. Наш. Это наш. Папа, это наш? Да. Пап, это какой-то не старый, это новое. Тут даже журналы есть. Да нет, по-моему, самое обычное. Раньше кровать была серая. Нет, тут теперь поезд не нравится. Почему? А мы уже едем? Нет. Другие поезда едут. Он не нравится, потому что тут мало шторок. А мне надо обычно в темноте спать. В таких шторках. Там еще наверху, София, радуйся, наверху тоже есть такое. Будет тебе темнота. Тут нету еще вот таких шторок. Раньше были. Вы уже готовы? Вы уже тут Ang mahal ng mga tinda nila. Я думаю, что Magkano lang to sa shop? Вот. Mumura niyan sa shop. Tapos dito, grabe. Давай на 8. Yung ganito Yes, nila, siguro. ganyan. 200. Вообще нужно что-то.
скажи, когда это упало. А потом свет выключать. Para. Упала? Так быстро! Tulog na si Sofia. Nandito na kami sa train at nasa 11:30 na dito ng gabi. So, bukas kami ng 6 o'clock darating sa Kazan. Magigising siguro kami mga 5:20, 5:30. Tapos pupunta kami kaagad sa aming hotel. Yung hotel namin dapat ngayon kami darating pero nasa travel pa kami. Dapat bukas pa dapat. Dapat 19 yung pinook niya kaya lang nagkamali siya sa pag-book. Bukas ng umaga, 6 o'clock ang dating namin doon. Ibig sabihin, pwede kaming dumiretso ka agad sa hotel. Hindi na namin kailangan maghantay. Diba, usually, mag-check-in ka 2 o'clock ng hapon. So, hanggang dito na lang muna yung aking vlog. Bukas ulit. Finally, in Kazan, guys. Hahanapin na namin yung hotel namin. Nag-washing pala kami ng aming mga damit kasi madami na at wala na kaming damit. Ito muna. Gusto pala. Mama, may kahit fotografo ka siya po. Пойдем. Кот Казанский. Па, давай в музей пойдем. Да, я думаю... Лукин куда? Он не там ли он? Вон он, да. Что вон? Торговый центр Кольцово. Наверное, там этот кинотеатр. Пойдемте. Nandito kami sa Kremlievskaya.